टिके लवंगरे हेजिबो बहुत भलो काम आ सब किछि बहुत बढ़िया लागिबो। नमस्कार संग माने जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते आशा करछि जगन्नाथ कृपार समस्ते बहुत भले थिबे। संग माने वर्षा दिन रो छोट छोट टिप्स आपण मन पई नै के आछि टिके समय काढी देखि नियंतु आपनकर बहुत हेल्प होबो। घरे किचन आउ सब जगह रे हमको टिके टिके ट्रिक्स दरकार हुए जोथि पई कि हम काम सहज हो जाए। पसंद लागिबो त लाइक कमेंट शेयर करिवे। शेयर कले सब गृहिणी मानक पाखरे पहुंचले समस्त लाभवान हेई परिवे। समस्त छोट छोट जिंस जानले घरे यूज कले बहुत किसी जिनसर छुटकारा मध्य मिलिबो। तो डेरी ना करके चलते वीडियो रे बढ़िया देखिबा कोन कोन यूजफुल टिप्स आपण मन पई नै के आसी। आपण में वीडियो कोड देखछन प्लीज ना सर गळिलेन प्लीज कमेंट रे जणाइबे ताकि मु आपण गोटे धन्यवाद जणाइ परबे। आपण आपन मूल्यवान समय दे मो वीडियो को देखुचंती समस्त हृदय रो धन्यवाद। पसंद आसीबो तो प्लीज लाइक करिवे आउ शेयर करिवे। चैनल नथले सब्सक्राइब करिवे बेल बटन को प्रेस करिवे नुवा नोटिफिकेशन पई। चलंतु नुवा नुवा टिप्स मु आपण मन पई नै के आसी टिके देखि नियंतु। देखो चलते बढ़िया आम प्रथम टिप्स टी सांग माने बहुत हेल्पफुल जोड़ा को फल को लेकरी फल माने एप्पल सेउटा प्रति घरे फल भाव में व्यवहार करा जाए। फल खाइबा को बहुत भल लगे बहुत लोक को आ स्पेशली आमे फल टिफिन बॉक्स रे मध्य पिला को देई थाउ लंच बॉक्स रे मध्य हस्बैंड मान को टिफिन रे देई थाउ। समस्ते फलर गोटे टिफिन जाई थाए जे जोटी की काम करबा को जाइछंती घरे मध्य थाए। तो जेबे भी आपण फल आणुछंती घर को एप्पल स्पेशली आपण सेउ आणुछंती सेउ संगे छोट कामटा करंतु। एटी दुईटा टिप्स म आपण सहित शेयर करबी। जेबे भी सेउ आणुछंती सेउ को कोन करिवे टिके न हल्का उषुम पानी बेसी नुए टिके सोडा पकई कि ताको बतुरई देबे। बतुरैला किछ समय परे तापर जदी किछ वैक्स फक्स थिबो सेटा मेल्ट हे जिवो। स्पेशली सेउ ऊपर ना हमरो कैंडल लगांती ग्लेज करबा पई। तो सेटा तो गोटे आपण मुक्ति पाइबे। सेटा बहुत डेंजरस जिंस डायरेक्ट खाइबे जदी डायरेक्ट धोइबेनी आपण एमिति करके धोइबे संगे संगे उठेदेम न सेउटा गरम पानी ये हेजिवो। तापर सेउ को आपण एमिति काटिबे। देखंतु मु सेउ को केमिति काटली पूरा सिरुसुरा करी काटले को किंतु सेटा तार मझिरो जो मझी पार्ट रे डेम्फो पार्ट रे लागि कि अछि एमिति देखंतु मु काटि नेली। काटिकरी सेउटा को कोन करबी गोटे बहुत यूनिक आइडिया आपको बहुत हेल्प करियो। गोटे रबर टे तापर बांधी दउची एटा मु काहे की कली बहुत हेल्पफुल जिंस एटा आपण गोटे जेमति सुविधा हबा गोटे रबर टे बांधिबे नले एटा खसी आसीबो। एमिति सेउ आपण जदी काटी करी गोटे रबर टे बांधी देबे जेतेबेले भी आपण आपनको पिला को लंच बॉक्स रे टिफिन बॉक्स रे स्कूल को एप्पल फल गोटे पार्ट जेमिति ले जाय पिलांक पई। तो आपण एमिति काटी करी कोन करिवे रबर बांधी देबे। पिला माने जेबे खाइबे सेटा खोलिकी खाइबे कारण एप्पल टा एयर कांटेक्ट रासी कलर चेंज हो जाए। पिला माने टिफिन खाइला बेलକୁ ता कलर चेंज होइते केबे भी एप्पल खांदिने घर को फेरेकी आनती। बहुत यूजफुल टिप्स टे पिलांग पे अप्लाई कर परिबे टिफिन बॉक्स रे। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट टिप्स मोर ये पाइप को लेकिन देखो सांग मैंने ये गोटे पाइप टे मुझे काटुची एटा आपण जमती आम स्ट्रॉ आम कोल्ड ड्रिंक्स पिला बेले से स्ट्रॉ आप यूज करेंगे आउ ना जूस पिला जो स्ट्रॉ यूज करटा करेंगे नहले बड़ बड़ बेलून जो आसे पिला मानकर बड़ बड़ बेलून जो 20 टंका 30 टंकिया बेलून जो तार पाखरे एमती स्ट्रॉ थाए तो लगी थाए से बेलून टे सेमती स्ट्रॉ जब घर को आणुछन बेलून आणुछन से स्ट्रॉ को आपण सेव कर नियंतु। कौन पाई कहूची बहुत महंगा जिनसटा आपनकर एठी सेफ हबो। सेमती स्ट्रॉ को खंडे काटिकरी देखंतु मझिरो एमती काटि देबे पूरा पूरा काटिबेनी अधा करिकरी मु जेमती काटिली लंबा रे टिके नाको काटिकी ता मुह खोली देबे। तो यूज केमती कोन पाई एठी मु नउची देखंतु सांग माने जो हमर फोन रो चार्जर फोन जेति की महंगा नो चार्जर ता डबल महंगा। जदी हमर चार्जर टे छिंडी गला किनिया को बहुत कष्ट लागे। हम तो केमती जोड़ा जोड़ी करके चार्जर को पुणी यूज करू। तो ओरिजिनल चार्जर भी मिलवा कष्ट डुप्लिकेट चार्जर रे फोन जल्दी खराब हुए। आपण कोन करिवे जेबे भी आपण फोन रो चार्जर आपण यूज करछंती सब दिन भिडा भिडी रे चार्जर हमरो कटी कटी आसे ए जो पॉइंट रु सब बेले चार्जर कटी जाई थाए। तो आपण जेबे भी आपण नुवा चार्जर हो जेबे भी आप एबे भी आपण घरे जो चार्जर अछि आपण कोन करिवे एमिति गोटे प्रोटेक्ट कर देबे ताको एमिति गोटे पाइप रे चार्जर तार को एमिति गोटे लगेई देबे। देखंतु मु केमिति लगौची लगेई कि पूरा मुंड भाग को नै आसीबे। एई जगह रु ही हमर चार्जर सब बेले कटी जाई थाए आ हमर चार्जर टा एठी ही नष्ट होई जाए हमको बहुत दुख लागे। तो छोटा आइडिया टे किंतु आपण चार्जर पूरा सेफ रहिबो केबे किछि से जगह रु कटिबोनी सेई जगह रा गोटे प्रोटेक्शन हे गला चार्जर सब बेले आपण ठीक ठाक रहिबो केबे भी कटिबो नाही। मु एटा पूरा निजे पर्सनली एगुडा मु यूज करछि सेते आपण माने शेयर कली। तो देखंते एभली भाबरे आपण रखि देबे जेबे चाहा भिडा भिडी करिवे सेई जगह को प्रेशर एते आसीबोनी से जगह प्रोटेक्ट होगी रहा। छोट छोट टिप्स मुझे आपण सबुदल नहीं आसे जोटा कि आप समस्त हेल्प मिल आशा कर टिप्स आपको साहाय्य कर। चलते बढ़िया नेक्स्ट टिप्स चूड़ा को लेकिन सांग मैंने वर्षा दिन आसला चूड़ा चाउल आमर धान गहम चूड़ा चाउल जहाँ भी आम खावाई आनु गोटे गोटे प्रोब्लेम हुए। तो जेबे भी आप चूड़ा आणुछंती चूड़ा को प्रथमे कौन करेंगे ताकू जाली रे टिके चलई देबे तार जो गुंड चूड़ा काढ़ी देबे। तापर चूड़ा को टिके नाको आपण
କୁଲାରେ ମେଲେଇ ଦେବେ, ଟିକେ ଖରା ଦେଇକି ରଖିବେ। କାରଣ ଦୋକାନରେ ବି କେବେଠୁ ଚୁଡ଼ା ଥାଏ, ବର୍ଷା ଦିନର ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଯଦି ଗମୁରା ହେଇଯାଏ ସେଟା ଘରେ ରହିଲେ ପିତା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର ମାସେ କେମିତି ଯିବ, ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଖରା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଟାଣ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ମଏଶ୍ଚର ଥିବ ଚାଉଳ ମଏଶ୍ଚର ଟାଣି ନେବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚୁଡ଼ାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଆହୁରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ ଗିନା ନେଇଛି, କାଚ ଗିନା ନେବେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଚ ଗିନା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, କଲର ଡଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ଗିନା ଦୁଇଟା ନେବେ। ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ପକାଉଛି ହେଲା, ଚିନି ଦୁଇଟା କାଚ ଗିନାରେ ଚିନି ଫୁଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚିନି ଆପଣ ପକାଇବେନି ତାହେଲେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇବେ, ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ଷା ଦିନର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ। ଚିନି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଗିନାରେ ଚିନି ନେଇଯିବେ, ଷ୍ଟିଲ୍ରେ କରିବେନି, ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇଲେ ଖାଇଯିବ, ତେଣୁ କାଚ ଗିନା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ପୁରୁଣା କାଚ ଗିନା ଥିବ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣରେ। ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପକାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ବାସ୍ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥିବ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ସେଇଟା ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପକେଇଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ଲୁଗା ସଫା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସେଇଟା ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଜି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ଆଉ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସେ। ତାକୁ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣରେ ଆପଣ ଏମିତି ପକେଇକିରି ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ସୋକ୍ କରିଯିବ। ଆଉ ସୋକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ରହିଥିବେ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମର ମସଲା ଅଛି, ଆମର ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, ବଡ଼ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ନେବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ପୋତି ଦେବେ, ଅଧା ପୋତିକିରେ ଠିଆ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଯୋଡ଼େ ଗିନାରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ନେଲେ ଚଳିବ, ଦିଟା ଯାକ ଗିନାରେ ଡାଲଚିନି ନେଲେ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଅପସନ୍ ଦେଲି, ଗୋଟେରେ ଲବଙ୍ଗ ପୋତିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ପୋତିବେ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଏଠି ଲବଙ୍ଗ ଡାଲଚିନି କାହିଁକି ପୋତୁଛି, ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ପୋତୁଛି ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣରେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କାହିଁକି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା, ଆପଣ ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ୟାର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ। ମୁଁ ପୋତାପୋତି କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା ସେମିତି ରହିଥିବ, କିଛି ଶୁଖିବନି କାରଣ ମୋଟା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆମେ ନେଇଯିବା, ୟାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗମୁରା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିବ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୁଗାପଟା ଘର ଭିତରେ ଶୁକେ, ଆଉ ମଏଶ୍ଚର ସବୁବେଳେ ପାଗ ଥାଏ, ଖରା ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଘର ଟିକେ ଅଲଗା ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଏଇ ଜାଗା ଟିକେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ରଖିପାରିବେ, ହଲ୍ ଏରିଆରେ, କିଚେନରେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ଦିଏ ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଆପଣ ଟିକେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଧିମି ବାସ୍ନା ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଘର ସାରା ଖେଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା କାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।